mo niya, itong nakadaw. Picture na picture. Nakadaw. Picture, si Tim Apuli, kaya nakadaw pa sila. Wala ilang kontra. Sunod, ganula. Engineering Bulls versus Pubiga. Makusi, wala. Nato yung nagagan, nagagan. Engineering, oh. Daw, Palkul. Makusi, Dagan, Lumakoy. Makusi. Palkul. Palkul, Sumapos. Abilia, Dasir. Murah, lain. Oh, Kahilya. Ano na mga player sa Palkul? Ang pag-iok sa inyong 150 before mo nula, bayad ka kajot okay, bayad ka tayo taga mo ama na, ikas wala para na bayad sa ito nah, hapit na kaya 5 sana ka matong pwede, wala kauban shout out ko Engineer Sikur. Labot. May ngapon po. Pagkakalikan. Sunod daw, muna may kabayo yawa. Ilaw! Oy, palpot, pura rin. Mr. Nasir. 400. Taklindo, 100 kulang. O, naraan taga-engineering. Taklindo. Ibabakol. Makusi, wala. Nasi Hakot. Hindi mga player sa apan. Nabayad sa daan. Bayad sa mo. Bayad mo niya. Ina kayo ito, bigisyon ko rin ako. Sari-sari mo nun. 150 kada team. Ay, lubot pa dito. Hindi mo naman nato ko din nga pakuman. Lagi kuhat, bayad ang bayad. Bayad mo na, bago mo na. Dula, paguhod pa. Ay, hindi ba? Basta dula. Kapalo ka na yung dula, hindi mo bayad. Dapat tayo kulit tao, hindi mo kaumandaan. Oo, ayaw pa dula ko may bayad. Hindi dula na SPPB yung kulit tayo, 150 para na. Ay, tara na isa. Kasi may na-forfeit eh. Dito. Ayan, kung hindi mo kayo mapulikian, hindi mo tao pa yan. Ayan, ako yung sikit, kausan na lang. Sa dart, bako. Pilon mo kayo. Kasi papalpos me, 150 ako tapos yan. Pakita na yung mga kwarta dito. 150 na na. Kausan na doon ako yung season, kausan na yata. Dapat dito tayo. Ha? Hindi sa manungan kay? Wala pang papa. Engineer, ito yung kontrakan niyo. Jacob. Makusi, Babakol. Ako. Taklindo. Okay na? Sabi, madala si Skate. Alvarez. Para sa isang rabbit na isang madala. Nagbudoy mo kung dumas sila. Nagbudoy. Nagbudoy ba? Ay, katulog ka daw.
tanan kay. Oh. Purpit tanan. Ayan, wala pa dyan. Okay. Ha? Bantay rin mga setup. Okay, kaya lasing ko na. Wala na. Okay. Ay, sa tawag ko Mildred. Okay, bola sa. Bola sa engineering versus Falcon. Bola sa engineering. Gagans. 12 minutes. Payat. Sa hospital ang yatag. Bantay ni mga yatag. Bato, isa. Ako, bola. Oh, Kahilya. 5-2. One to guys. Rebound. Good. 1 point. Sakta na, good. Ay, hindi makamasyat. Gagans! Wala! Rebound, tumampos. Pass ko kaya akin. Lobot. Hindi, sa paulinis. Yan na. 10 minutes for the Way plano mo ulit tagyan ba? Siyan ka usa. Hindi pa kasiyat. Paus Plano kita. mo way plano. Taklindo. Pas to Iba Bakul. To Sakop. Pas to Taklindo. Ay, sa. Pilikan sa mga bato nito. Ulat rin. Way panuhon. Way panuhon. Mula sa Falcons. Pas to Dasher. Ay, lupot. Sa kabay. Jeff! Butalo, baka hindi mo Jeff ay! Jacob. Galing ba yung Kahilya? Jacob. Ako. Fire to 1. Wala. Rebound ba yung Kahilya? Taklindo ang kakuha pula. Engineering. Engineering. Wala. Rebound. Iba Bakol. Iba Bakol. Wala. Oy. Iba Bakol pasto. 11 minutes. 10 seconds to shoot. Iba Bakol. Foul. Good. 2 points. Okay. 1, 2. Sila ka ball. Wala. Rebound na dito. Paso. Ako. Wala. Rebound. Dasir. Bawa sa bola. Ay. Okay. Sabi sa nato ang mga chicks. Wala sila kaagin ni Mabayan. Advertise ka na, may mga agit ni ka property! 10 minutes, 31 seconds. Advertise! Ana. Okay, hi, sa buhay kay live. Okay, tabag yun. Kahil Hala! 5-2. Wala. Rebound by Taklindo. So, ako. 10 minutes, 25 seconds. Ibabako to ako. Sa ulaw bro, sa ulaw. Ah! Patay ka niya. Wala. One. Patay boom. Boom. Wala eh, lubot ka. Ay, balik ka saan. Huwag yan. Last 10 minutes. Oo, tiring. Good. Wins. Sakto, si Quinta. Wala kay Taklindo. 9 Taklindo, minutes, 5. 55 seconds. Wala. Rebound. Tagus. Sabi ko yung babakol. Bahaol Iban, ibabak. First team foul. First team foul, ibabakol. First personal foul
9 minutes, 45 seconds. Sila kayo. Wala. Rebound ako. Bago ibabakol, fire to 2. Wala. Mampos pass to. Okay. 9 minutes, 30 seconds. Taklindo. Nakita ka pa saan? 10 seconds to shoot. Tarakat. 5 seconds to shoot. Fire. Wala. Rebound by 9 minutes and 15 seconds. Fire. Wala gyapon. Uy. Buwan saan? Si Taklindo saan? Dora. Ako. Palangkan. 9 minutes. Wala. Teko kayo. Taklindo. Wala. Rebound. 8 minutes and 50 seconds. Ay, lubot. Dora. 8 minutes, 40 seconds. Street mo. Ako. Wala. Rebound by Nasir. Nasir. Sa kay Ibabakol. Fire. Good. 2 points. Ibabakol. Time out. Time out. Wala. Time out, wala. Good. Good. The score is iguales. Iguales 4. 8 minutes, 14 seconds. 4 kali hangak na. 8 minutes, 14 seconds. Mabot tayo sa isang Zero. Ball! Jikoy. 8 minutes, 14 seconds. Kayo. Engineering ng bola karon. Bato di ako. So kay Ibabakol fire to 2. Good. 2 points. Ibabakol. 8 minutes. Abigyan to na. Hey. Aduh, may kontra na eh. Mula sa engineering. Ibabakol fire. Good. 2 points. Back. Ibabakol. 7 minutes, 50 seconds. Wala, rebound. Kuha sa engineering. Engineering pass to Taklindo. Good. 1 point Taklindo. 7 minutes and 35 seconds. Bola isa lang na sunod oh. Minutes, 30 seconds. Guarded by Abilia. Pass to ako. Ako na Abilia. Wala, rebound. Last up, Taklindo. Wala. 7 minutes, 23 seconds. Nasir to Abilia fire to 2. Wala. Last up sa pula. Logo. 7 minutes, 17 seconds. Ibabakol fire to 2. Good, wala. Nakalikasan. Good, wala. Good. Time out. Time out. Marcos. First time out. 7 minutes, 4 seconds. Oh. Score 11-4. Injury. Prepare for next game, Hollywood versus Commercial. Thank you. Bye-bye. Wish you well. Kahilya, 7 minutes. good. Wala. Kahilya again. Good. 1 point. Kahilya. 5. 6 minutes, 50 seconds. Wala. Rebound Kahilya. Pass to Abilia. Abilia dribbling the ball. Wala. Rebound. Pass to Ibabakol fire to 2. Wala. Rebound Abilia. 6 minutes, 35 seconds. 10 seconds to shoot.
lubot. 6 minutes and 30 seconds. Engineering, Jacob, ibabakol, uy, nakuha. Jacob, pass to ibabakol, para kay Jacob, Jacob again, ibabakol, Taklindo, uy, Taklindo, uy, ibabakol, ay, ibabakol, Jacob, Last 6 minutes. Tara, tayo. Nagsak, wala, kuha niya ako, pagpula, pass to ibaba, wala, rebound. Bilya. Robot. 5 minutes 45 seconds. 5 minutes 45 seconds. Hindi po. Wara! Kana, noon, kana. Dito kita. 5 minutes 35 seconds. Wara! Ibabakol! Fire to 1. Good. 1 point by Ibabakol. The score is 12. 13-6. Bilya. Kati. Okay. Ano yung dia? Wara. Uy! Lara! Ay lubot ba? Lubot. Ay lubot. Yapon. 5 minutes 10 seconds. Okay, ibaba. Good. Good, patay. Abilya. 5 minutes remaining time. Dos, ay lubot. Ito yun. Wala kay. Dito na. Wala, boss. 50 seconds. Kahilya. Paso Taklindo. Taklindo to ako. Nasa ako. Ay lubot. Wala ako. Abilya. Pagitang 3. 4 minutes 35 seconds. Tumampo. Lobo. Good. Okay. 9-15 ang score. Wala. Rebound kay Hilya ay atak Lindo. 4 minutes 15 seconds. Bola. Abilya. 10 seconds to shoot. Ay Lobo. 4 minutes remaining time. Ibabak. Wala. Jemboy. Ay Lobo. 3 minutes 50 seconds. Taklindo. Askis. Ay Lobo. Ay Lobo. Good. 2 points by Taklins. 3 minutes 40 seconds. 89. Abilya. Okay. Live na sa atong ka na. 3 minutes 30 seconds. YouTube live din. Live in Cagayan de Oro. 3x3. COWB 2025. Abilya. Lubot. Kahilya. Lubot. 3 minutes 15 Abilya. seconds. Lubot. Kahilya. Good. Ay. Ibabakol. Wala. 3 minutes remaining time. Lubot. Good. Ginan. 2 minutes 55 seconds. Limit. Jemboy. 11 minutes. Jemboy. Lobo. Ito yun. Nangyari yun. Ibabakol again. Good. Dalawa sa pula. 2 minutes 40 seconds. Taklindo. Stop. Ay lobo. Good. Good. Okay. 2 minutes 30 seconds. 13-18. Wala. Rebound. Ibabakol. Engineering ang mula. Ako. 2 minutes 55 seconds. Ay lobo. No. 10 seconds. Ay! Shoot! No! Good. 1 point. Taksin. 19. Oh. 2 minutes 5 seconds. 19-13 is wrong. Wait. Good. 14-19. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Ako. Bang. Game ball. Winner. For technical knockout. 21. 4 minutes. In favor of engineering. Naklindo. Wala.
Yaman naman tingali. Thank you. Next game. Ang ni Oli. Commercial versus Hollywood. Commercial versus Hollywood. Kamu na? Ha? Kamu na? Ay na pagdula. Dula kaya na pagbuan sa kiring ha. Ay kaagi na. Kamu di ba kamu kawan? Ha? Dili ko ba? Wan, sila ni gagang. Naong na po, Diring Barako. Ano, magkontra? Forfeit na po. Wala, kita slander. Forfeit lagi. Ja. Lagi. Pero, ipa... Nusa naman ni Puros mo. Daog. Ang kayo. Para ay taga-opisina may ang kontra ka. Hindi lang, naam sila ni. Ha? Sila George, pre. Dapat na yung